O ko le pe mo heni ki o whakatulo watu mo ngā hitu unga kotoa pe u whakatapua i he whale whakamafola lea pe mo ata ke ata mua ke whakahoko atu a mo polokalama mo i poate sino i paanga mālolo me he ngāwe ai ka o ngāwe whapuleanga. O tau whawhitai ke tui o langi koe whakakoloa mo ui ko whaenasa ki tau tolu o tau au isia e walu i mahina o tau koe ni. O ko taritari fia foki ki he polokalama o e fia fini ai pule sa ia havili. Pea o ku o ilo i pe tau toksi tu atu me he mahina ko o si me ngai whakama opo e tau whakapaanga. Ka kou kole pe mua ki ai he whainga mari e koe ni pe lava mua ke whai hatala noa ki he tuunga o ku iaia sino i paanga i e lolo tongani. Maloha pito saia. Maloha pito o kou kore ke u whangat pe ngai tala whatap ko toa pe ku whaket me whaleni. Adagi motoani ke kau whataha i he polokalama o e fiaf koeni. O tui koe kau whataha pe mo e whawhitai pe mo e whamalo e pung ai aha whakoloa koeni, tau pe mo whakoloa tau au sia ai mahina whao koeni. Whatawanga pe kau me mipa mo mauha mo ilelei ka mai ngai whatongia ku wiki mo tolu ki ai i me tapa ko toa pe. Pe ongo niwa ka maa papa pe whoki hapai pe mo eua ka maa whangatonga tapuni. Ko e tuunga uke e tau sinoi paanga wa o mai eni ki e aho tau noa sune wafi taha walu hange pe mo mea iko e ka katoa kia e tau whapaanga no taha hiva ai talu anu fotu ai sinoi paanga koe ni talu pe mea au lako siulai hive hiva. Pea i e whatatau ke lao ku pau ke whai e poate ai no teu e whamatala paanga o ana toi tō muyang e a tau taha a kosi. Pea o ana pau ke ati ta ia o ana toi tō muyang e a tau taha o ti sema e tau kotoa pe. Kai ke kua lava ka katoa e whatungia ko ia kau me mipa a no teu e whamatala paanga o ke a tau noa sune waftaha walu pea kua si whatonga i he poate au e maina kua si e hawa no siulai pea kua si tuku atu e ke tau atita e koe atita koe KPMG pea mei fisi ke nau ai nau lotonga ngāwe atuai o si a wike ua pe tolu me heni lava leva o whakakato e ngai whatongia koe ai koe whamaina pe koe tunga koe ai koe si lava kakato no teu e whamatala whapanga whamapopo e tau ko tau situ a mi ai pea ku lava whakahoko atu ia ke e atita ko ngake nau lava sivi ke maino puk tatau pe mga ngai tutuni ngawe ka mai lao pe foke ngai tutuni whakatau i tohi ke uhi ke taimi ku mau tu e whakahoko atu ai ki e kawa ke motol ka memi pa ka pe foke ki e kabineti ka mai wharea lea lava ka kato e ngai whatongia whakalao ka toa pe ko e ngai maka maire pe e whamatala paanga whaampeke ki whakarika atu pe whahatala noa kia he fia fini ki mua pato ki lava ka kato e whatongia atita te mau tu e lere mai pe i e taumu ai e mahana osiki September o te whamatala tu ai tuunga kakato ai whamatala paanga. Koe tu au mai koe ke tainimi ui he paanga te au no miliona ai sinoi paanga whalukfua ai koe tau e tahiwa ola ngai paanga tātānaki ko tānaki mai ke sinoi paanga. Koe katoa ai paanga tātānaki koe contribution ai tānaki mai he tau whapaanga koe ni ai nai me koe paanga tānima poini o noua miliona. Koe ngai totong tupu nai o hiki akia me pesete wano me tau ko tau situ o me ai ai koe katoa e me panga koe ono poine fitu hiwa miliona. Koe nai loto e poate hono whatongia ku pau ke ne tutuuni koe hae totong tupu e tu what mai kau me mipa ke tu what pe e totong tatau me tau ko si e koe pesete wha. O e totong tupu pa ke tau mua koe o e poate ke ne au sia pe mo e tau mua koe i he tau enima ko toa pe o ku lakaange i e hiki e koloa i pesete taha e kuia i e keep koe pa pesete taha po i ne tolo. Au lava pia mo e whatongia koe ia koe ngai whakamore whamapopo mai o au mai ne pa ngai taha po i ne waono miliona ai koe whatatau ke mea fua koe poate una o mai e pesete whatahoa ki e sinoi paanga koe pesete taha po i ne walu ka koe kakato mai ne tau whapaanga koe poin pe walua ai koe holo akia e pesete ua mea pe poine walwhai tau kosi. Kau whuke he mea lahi pore i he poate mahinga peke lawa pure i e whakamore i he atakai koe nuki whainga ta aange ai mauha ngahi totongi tupu pe koa ngahi interest pia me ngahi ngawe wha investment e poate. Koe hanga pe mo mea iku koe kau he whamore lahi e poate ano totongi atu e ngahi premium pe koe ki ngahi malu i mo ui e kau me mipa katoa pe ane upa ngai e whakilu i tā mano hi wāwhi au mai ke ose tau whapaanga. Ai e koe paanga e whāsi ni tolu fitu e paanga ta hawhi kotoa pe o mo wahenga malu i mo ia ke tō tahanga e whapureanga kotoa pe. Kai e au mai ke ose e tau, lava e tau niu, lava pe o claimi pe e paanga e tolu kilu ni mamano,
ai ko to ta fitu e fa fe ona ke to ko valo ai mo ni ne to si anga ka pekia to la anga fa nga mari ke tau panga tari fa ki pe ko reserve ke to ko ni mai ko higa ngai pekia e ka o ke nga to ata kai ang e to la anga ka pekia ko na ko ka ka to ko e ka ai totongi benefit pe ko ka to malolo pe me nga we na ma totonga ta pa nga fitu po ni valu hiva miliona ai go hiki age me ta po ni tolu pe me ono po ni ono o ta o ko si ago me ko ngai maka mai re o fa matala pa nga au lau te mau te fa mata fok mai pe fa matala tu hiri nga we atita ko tunga ko ta ka me mi pa ko au me ko ki ato no asune ko we ke ka to ka me mi pa nga we ta ni mi to ko ni ma fe wa nge no hiva ka we be me ka me mi pa tau hi po na to le ko si malolo pe me nga we ka pa pe ke mau tau hi ka o ko ke tau malolo me nga we pe tau ono no ai ko to ta fe wa nga hi va no ai fa ka to ta ni mi ko hi to ko no afi ni mangea ni mahiva ai hi ke pe se te fa po ni fitu pe me ono afe wa nga no o tau ko si ai mai no pe to la hanga ka me mi pa pe e taim ta tau na hiki pe he pe fok pe mo panga ta na ki he mahino ko malo hinga ia sino pa nga ko hika to la hanga ka me mi pa mo pe se ta ni ma fok mo va henga o to mai e wi ke va ko to pe ko hiki ta na ki ke a te mo malo lo pe me nga e ko tu fa pa nga e ko ngoi pe e poate o se na o se ke fa ta ko ke e matu nga malo hi pe pe mai no pe ke kau fa pa nga e poate ko pore pe fokia o nga weni mai no wa ke tunga pa mo atakai wa ke te una no miliona te la hanga seniti pe mai no leva pe mo te a farm ke te kumi pe mo ngai fonga fa investment e to le yang ke ne o mai ha to tong tupu o to la yang ai ko por foke atakai e tau fa pa nga lo tonga ko mena sio ke poate ko farm pen ke fa sio ha fa nga investment te omi ha fa nga to tong tupu e line pe se te ono ke fitu ko hi pe ko ta ke ti ko ai pange pure ta la mai ko me ko hiki ke koloa e laine pe sete nima pa ko ta ke te pure ai poate ke owa pe sete ta ai fai fa amo ke fa sio anga hanga fa nga mari e tunga ko atakai o e fa investment ni fa lot for work fa nga ta o pito mai no pe ke fai na o study for ke fai sio ki to preanga pa lo tonga fai nga we ke ka mai ka consultant po ai fonga pe mo atakai fe unga pe mo fa nga risk e lava e tari e poate e nga unu ko ni i ngai fatongia ko ia ko ia me foko e ke o se tau fa panga nga we lahi au pito na fai he poate e au me ke ato no asu ne ko no fenga ke to hiki hake e fonga nga we ta to fito pe ke upgrade ka to e ngai system nga fa computer ko to pe na mau nga we aki ai operation pe foki ki me fa panga ka ma ai ngai proklama no ene lava ko to ngai fatongia ko ia pa uongo e au pito e poate we tu nga fa fie maria o pito ko hiki ne lava fa hoko ai ngai se ves ko to pe ku lava o fie ma o he ka me mi pai atakai pe mo na tula o time ko ni ai ko tu ngai ku e tai ni me ai snoi pa nga ofa ku he tu nga malo hi pe pe kau pe time ta tau pe o ko hoko pe ke fenga ke fai ngai fatongia ko to pe ke tu ke mahino ke ngai tu ne lao e fa am fo ke poate i atakai ko ia ke mahino pe ko poate ku tariang ki e lao ka ma fo ke ka regulator ange ko apange pure atonga na to luia una wanga toka nga e mau ngai fo fatongia ko tope ai ko e falu fo pe au ke he tu fa fi mari pe mai no pe ko pore nga we ko e lahi anga ngai fatongia for investment o ku hanga naki ke ta fo pa nga ko ni pe ko e focus ia pe mo no fo e poate sio fo mau ke mo nga we ke te ai hanga hi asset class po hanga hi fo investment ni to le yang ke ma to tong tupu to sayang mai ka me mi pa malo apito malo apito saia pe fa malo atu ko hi ko nga wela he ko ia ko tau whanonga ko lava i he mahina ko hili pe hange pe ko ia na ke lawe ki ai ne lava foki o whakahoko ai urua ki whakataha o tau whakapaanga fo o koe ni i ai poate pule pe ko kole pe mua heni ke whaiangi muha o ki o ngongo ke to unga o ki ai ai poate pule i he lolotonga ni malo apito saia malo abito ofa ko tu ko ku fampe fa ka ke ka mempa ke la mali le pe exia ko ek paremia ka mai ek to ko ni paremia ka mai minister pa nga pe fo ke ka fa fo nga memi pa ko to ko tolu so ne fo la lo tu mano ka wola pe fo ke hexo fifita ene la le fa fo ta ta fa pa nga ko ni e a wa no ko si ulai ko ko si la le ai pe mga fatongia ai poate o kuna pore ke fai he mahina si ulai ko tope ko e me ulak pena fai ke to kanga ko sio ke fo matala panga hange ko na fo matala ke ani nai tari ai pe ke fa hokot ke atita ai lo tonga ngawe ke atita
me wiki ua ke tolu o spika una te whahoko mai whataha pe mo na opinion whanganga e to whahoko le vai ke poate ke tari ko ska pate whahoko atu ki he kabineti ka mai whare area hange ko tutu ni ala ko e whatongia no ua o i siulai tau ko tope pau ke whai he poate no tari e tuunga totongi tupu ko pau ke tu fat ke ka me mi pa hange ko na fo matala ke nai na tari ke tu fat pe sete fa ki ola nga ko tope au mai ke aula ko siulai pa na tol ko tope ma lo he nga we me aula ko siulai au ke ki mo ha to no sune tau fo ai totong tupu ko pe sete tol ai me mi consistent be ta tau pe mo totong tupu tau fo panga ko si ko pore pe ke ki he poate ko na fa amu ke lava o tau he ne tau mo fa investment ni ke ma o pe sete ta over i tau ni ma ko tope pe mai me mi pa ai tani miu ke lava pe au sia tau mo ko ya pa ko ka ko pore lahi au pito he tau e ua ka tolu ka hoko mai ke lava au sia ngai tau mo ko ya e siula e tau ko tope ko e fatongia poate pure tau fito ko no fatongia ki he pure lele ke good governance pa ko ngai report la la hi ta hawo fa tau ke ngai tu ni nga we pa ke fai sio ke ai ka matanga tau fa pang ko tope pena e fai sio la hi abito ke me mai no pe ku ke i ai faunga ku ke i faunga lele pe ai faunga pure ka mai lava pe fok pe mo te tariui pe mo te tariangi ai kaunga we porque management ke poate ke mai no pe lava foka hoko ngai fatongia ko tope ko me la hi pena fatonga he poate ne kai ke ai ta hai la unga felave pe mo fo fatongia poate i ta ku fa panga ko si ko improve la ko fala kala kai ko ta ko si na to ko ua ia na la unga mai kai ko nga ko fo fatongia na felave e pe mo ngai transfer value kana fatonga he poate ko ua ko wai pe me ko preach pe ko mau ia lao pe fatatau ke report ki regulator pe to ta ne to nga e ma fo fatongia ai ko pange pure atong ai pange pure atonga ai ko na kai ke lava o issue mai ha preach notice ai mai no na lava pe fa hoko ngai fatongia ko to pe fatatau ke tu ne lao hange ko ma o regulator ai ko fia bit poate i he lava o tau hia mga baile ua ko ya ka mai ngai policy ka mai ngai tu ni ngawe pe fo ke faunga pa mo pure pe mo sio ke ka ngawe na tu nga na ono teu iki na tolu he na ngahi qualification pe mai no na lava ko to pe o fai ngai fatongia ko fa mo poate ke ai i he fatongia for governance na i pure lelei na o he poate ku fa fie mari au pito pe faunga mo pure i he atakai ko ya pa fa na fa pe ke hoko to ai pe hono to siof mo no vakai ke mai no pe ke ngo e ka me mi pa na o confident pe na ngo pe na loto ngo loto lele malu pe mai no hao pe malu ai ngai panga ta na ki pe fo ke ngai panga monu ia malo pe me ngawe e taimi no foi e te mau tolo ngai fatongia ngawe e ko ngai mela la hia na fai ke sio e ofa pe fo ke tali pe mo ngai policy pau ke review wai fo pa mo e siulai ta ko to pe pau ke ia ko hai ngai fatongia po ate tu hifo ke motuani e me ngai fatongia e wa tolo na tu hifo na te na fo sio pe tu hifo pe te fa fo ke pe kana tolo ko ngai fa ampe ke te o mai ngai committee nga ke te longo mo uiange ai fatongia mo na fa ampe fo ke tariui pe mo tariangi ke ka me mi pa mo la fa hoko e service e taimi u te va veang e ko ngai fatongia la la hi pe ko fa luk fua ngoi pe poate ko fa fie mari pe e tunga pe mo faunga o poate ka taimi ta na fatonga e pe pore ko ni o investment ni na fatonga e me ka fa fonga me mi pa ma huinga ke to sio ange pe to sio ke to take a risk pe ko to sio ange ngai fonga investment ke lava ma mai to tong tupu ko hui ko sio pe ma to ka teu ke a te tau malo loi pe me ngau e ko falu fua pe na lave lei ai fatongia o poate e fataha ulaki pe ko to fataha ko e to fai i september e lava to fafok mai annual report pe lava i pe mo report e atita ai time tata pe foki o hokat pe foki ngai committee ngai ngau ta de fito ke no to siofia ngau ko ne atita fai ka mai ngai policy ta fito ke investment ni e ngai ngau ko ni fa am ke fa hoko i ta fa panga i ta fa panga ko ni e ko falu fo pe ku la mari le be exia ka ma ai ka fa fonga be mi pa pe foki ke poate ka to pe mai no pe mo pore o ngau ko ni na hanganaki ke ai ko te no fo sio ka i time tata ku fa am pe poate ke fa mai no pe ka me mi pa ko e faunga o investment ko security pe ko malu pe foki ki profitability ke ma to tong tupo feunga pe mai no pe foko ku liquid pe nga investment ni uhi ke lava o fuha no ngai fatongia ki ka me mi pa time ko ku tutu ni mai ya employer pe ko pure anga ki na malo lo pe me ngawe ai ko tunga pe ki ai fa fie mari pe pata pate pure
Hange ku ai pe fok me na ngo komit la heu ku na fai ngai ngau e va ta ko to pe ke mai no pe ngau pe ki mo ai ngau mo la fo pe ko to siofi pe mo ngau e kau ngau a pe ko sino pa nga ke mai no pe turi ke ngai tu ni fala o pe foki ke ngai tu ni ngau ku o se fatu pe tu ni ke ai poate pure malo apito sai pe ko ngo fa fi ke ai ke kau me mi pa ko hi ko o ko ia ko lave mai mi poate pule o ku fa fi mari e pe mi no ko to pe tau tala monu pe ko hi ko ngai fo fatongia ko to pe ku no fa hoko na lawe foke ai pule ki mu a ko hi ko holo ai tokolahi ko ia e kakai ko pe kia lo tonga na o ki nga awe pe a tau whawhita i pe koe o se tueni rak mahina tau whakapanga koe ni o te eki ke mau whanongoa ha taha ko toi ui atu i he kamata anga tau whapanga koe ni. Koe ki kole pe me he tawhaaki e tau tawhaaki no o ku whakaao pe ke tokolahi anga ni ihiok nau mawahe atu o i kai ke maoha whemahino aki ko uhi koe nau ngahi no ki anga hano tā whawhoki mai tau te whito ke te kmautolo klava atu o ako i muri o kuai pe toi kōle mehe mau ki ta whaaki koe ni kai whainga mali e pe mua ke whaiha whipotala noa aki mo kmautolo ka pau e mau ai whainga mali e koe a ke mau wholau atu ki muri ke tau raki whetala noa aki pe ke tuunga i aiho o no pe ke toki mawahe atu o ku o whetuk pe whainga mali e koe ni ki he pule ka pau ai hame a ku fie tokanga make he ki ai ki mo ape tu fa o se tau pol kala mai fia fini malo apito saia malo apito ofa ko digo me ape magos me ape ka me paga de fa manat pe fok na fa tonga ie poate ange ko mo ilo ke tau ki tokoni kon ke kita na osi ko to ape a to no asune ne fa hokat ko pol kala mai sune ai ko ka to e tokoni ko fa he poate ke ai na o panga ono poni ono fa ono poni fa miliona ka taki ai ko ka to ai na to na kau mai ke pol kala mano o tokoni suspension mai na ono koni pe kono ki ta ofito tongi no mai na ono ka tokoni ka tik motol ai na lava ka to ia pe ko osi pe foki ai tokoni ko pe hardship policy ko ia ha to no sune ai ko fa lu fua pe ku lavle le pe mo ngai fatongia ko ia pe na fatonga pe he poate me me na he pesete valu ua ak na to ka kai na participate ai mai no pe na au ngalahi au pito tokoni ka tik motol he fa ke ake pe me e tunga ko nei ai na to na fanga ta ia e tunga kita ko e fanga mari fa si pe o fa ko Facebook pe fanga mari ko ni ke fa fonga et be exia ai ek premia ka mai poate ai fa malo la ke tik motol ka me mipa ka mai ka ho nga we ko to pe ai poate ko e ta wi kun nai ne ta fa pa ko ta fita valu ko ta we ne o full mai vai ta fenga we aki mai pa mau fa malo ti ngai to koni ka mai ngai pou mai ngai fa lo to lahi ko to pe mai no pe ting ma tol ko nga weni ne ngo ma tolo ku i he fatongia ko ni frase tu ata kai ke mau lava o ikuna fatongia ko ni te ma tolo pe mai no pe ting ma tolo ko nga weni ko nga we fata hai pa mo pureanga pe mo tolo ka me mipa pe fok mo ka ho nga we na tolo fai ke nga we ta de fito ke nga we fa investment ni ke lava ma to tong tupu ko hi ke ma to koni atu ka te mo tolo pe ko add value ko hi ke mo ngai pa ta na ki ko pe se ti ta nima oku tātāna ki ko hike aha te mo malolo ai me ngā we ko aha te mo o ta ona ngo fulu ai we fa malolo het pe tem ta mau ko fa mo moret pe ka pa na ya ngai fa ho to fatongia e ta ko mau si to me kai ke ho pe mo tau pe mo fa kau pe mo expectation na mo tolu ko pore ya ma to ko ni mo fam ke mau fa mo le ta ono tari ki mo tolu ka ma ngai fatongia ko to pe pa o si ai pe ma u performance standard o si asia pe mo ta fito ngai fo fatongia ko to pe ko aha pe mo time ke ha te ke ngo e ko ke mau fai mau fatongia fa tatau ke ngai me ku mau sport atu ki ai o mau ata pe ke pore ki mau tol ke ombudsman be foki ki mo ke a me pe ke motoan ka mai ka po ate ke mahino pe ko mau fa mo ma tol fa la ka pito mau fa fatongia ke ngo e ko me mi pa mau save le ai ho fi mau ka mai ngai fatongia ko to pe fa la to ton ke mau fai pe mau fa mo ma tol ke ho pe ha to pe tau finga aki e ko ka matanga ni tau fa panga ko tu ko tala monu pe ka te motolu ai ka mata fo ko ni ka mo ko re tai pe ke tau nga fa ta e motuani ka mai ka nga we mau tali le au pito ai ko tu fa ko akau ni tau ni te mau te atu ai savea ke te mo te to kon mai pe ke mau fo fa tongia fai au lau nei tau fa matala tau ko si ko pe se te valona mo ngo fa mari pe mau fo fa tongia ka ke mau tolu
o vai he mea koe na mau expecti e ko na mau faam ke o wana te sisiang pese te fitu nima ka koe pore lahi taha ka te mau tolu koe mau faam e mau fahok fatongia ke tokoni lahi au pito anga koe tano nai ke ola e ngai faam tala paanga ka pito me lahi nai faam e poate ke no fuma wai mau tokanga fasisi e faam more pa wau si ai ka e taim tatau o wana fasisi ai e mau se vesi ka te mau tolu ka me mi pa ko tu koe pore pega te mau tol pa taim tatau me tala monu atu e fua fatongia u tau kamata e tau fua paanga koe ni tau whanonga ni tau ua fulu e sinoi pāngā, pa mahino peko ni alua te koe ni, te matua tuanga e taim tatau, te lahi angai e pore, pa ko tui koe mahuinga koe lahi e pore, kore te peke, ai mahuinga peke tau ngai whata, i e ngai mea kotoa pe, te moala to koni mai ai, te mau fia lahi au pito. O hui pe koe paanga, koe tau paanga, pa whaamu pe e sinoi paanga, koe niki hau peka sinoi paanga, ko malu pe a hao, pe taim tatau, aho te maa lolo ai, te ka ngoi to koni lahi au pito ka te koe, hoko e koe whakoloa ka te koe ka maaho whamiri, ke ne tauhi koe ki a aho, te ke toki maa lolo ai. E koe o whalahet ka te motol kau me mipa, whai tāpua kina pe, whai tokaanga pe, whai tāpua kina motol he iki, he ngahi tāpua kotoa pe, hui ki motol ke ai, he ngāwe, me ongoniwa pe, whoki wawau, hapai, eua pe, whoki tangatapuni, whatawanga pe, tau whapanga whongu koe ni, tau hoko atu pe, tau whilotu aki, mo tau whihowhia aki, he hui ko whai ka te tau tolu, whatawanga pe, hoko tau ngāwe whia ngāwe, ngahi ngāwe kotoa pe, tau whai. O whalahi atu, mahaloa pito. Mahaloa pito saia pa ko tui pe kuongo le lea tai prokalama ko ia ko whahoko i e whiawhini. Tau whakaamu peke kei hoko atai pe tau whengawe aki he mea kotoa pe mo mea tua a whātu.